check natin yung timing guys. So tinanggal ko to para mabilis kong ma-identify. Ayan. So ang ikot natin ganyan. Ayan guys. Ayan. At tingnan natin yung tuldok doon. Dito tumapat. Ayan. Dito oh. Ayan oh. Dito. Tapos diretso dyan. Right. Natin. Tuldok ko mag-focus. Ayan. So same timing natin. Ito. Ayan. Pupunta ron. Punta dyan. Ayan. Ayan guys. Ayan. Kita nyo. Ayan mag-focus. Letter T. Ayan. Punta dito. Hanggang dyan. So, ano yan. Right. Natin.